Bidut Deborma and Sri Shipchen Kaipe as member of the District Council. As per the Rule 166, Sub-Rule 3 of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Constitution Election Conduct of Business Rules 1985, it says, any members who has not already made and subscribed an oath or affirmation before the submitting of the council may make subscribe before the chairman of the council an oath or affirmation at any time as the chairman may fit. An oath or affirmation may be made in Kokoro, English, Hindi or Bengali. Today, Honorable Chairman Sri Jagadish Deborma will administer the oath of affirmation to the members nominated as per the law organized at his council for Borombanan Chairman Koyau Nono Dini O Sunai Tangun Mani Pandano Jagani Bagai. Ang Mosan Bidut Deborma Tripura Muluk Baithang Naikolzak Hangkor Koksapni Adong Munggoy Songjakma Yagulo Kaitorni Sumai Tangui Sajawo Kerakhe Poito Narugoy Sumai Tangui Sajawo Bharat Elembagni Bishingtui Khazak Kerongno Poito Kubui Khorok Sapmabai Ang Bait Bogzagoi Tongmani Samungno Khabai Kubai Tanai. Kemudian KPN ত্রিপুরা এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার শপথ ভগবানের নামে শপথ করিতেছি। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসে এক অনুগত রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে কর্তব্য গ্রহণ করিতে চেয়েছিলেন তাহার বিশ্বাস তারা সহিত সম্পাদন করিব।
Permitted. তিনি ni salo je MBC ngi support na mane yagulo bobo hai wan sumung bisi busung ni olo tini te isa oroma phaiki sungtini khorok nui jeni borom gonangko haste phani jongga khorok ni sungtini aro support naharka samai tangkha council chairman tini borom gonang chairman ni thani sungtini nominated khorok nui MD Singoi chini to kuno seat sikri 28টা প্লাস 2টা যে 2টা তংমানি সমস্ত ত্রিপুরাও থাঙ্গই जों সামুং খাইনানি বাগै जों তিনি বখা ফান সতনজাক জন্য যে গভর্নর জন্য আর সিলেকশন খাই হরমানি সমস্ত ত্রিপুরানি এডিসি তে তংমানি এডিসি নি বিসিঙ্গ এডিসি নি বড় ক্রক নি বাগै সামুং টাংনানি বাগै জন্য যে দায়িত্বরি মানি খাকরা খাইনো जों তিনি বসবই নাহারই समाय तांगै जों याप्रि तिनिनि सिनि जों बादनानि चेंखा टाउन बागे हेंकाय और जों खरक दुई जे नॉमिनेटेड जे एमडी सिंगमानि जोंनि जतन ने सामुं गोबांकुक टाउन बागे हेंके जों कुन पार्टिकुलार कायसा सीट कनफाइनिं तंगया जों 28 टा जागानो थांगै समस्त 587 टा विलेज कमिटी एडीसी ओ जागा थांगै न सामुं तांनानि बागे जों जे बारजारि मानि ओ बारजन जों दिनै यासा गइना हाका आउन बागैनो जों दिनै सिमिक फान सतनजाक खा सतनजाक याप्रि जों दिनै सिमिनरि थांनाय सालो जे तिप्रामो थाव नों हाबमानि यागलो तिनि बो पार्टी नंगै नों तिनि और काउन्सिल सपोर्ट ना हारजाका जों दिनै जेटा सपोर्ट ना हामानि दाबो गभर्नर तो जतो बरंनि गभर्नर तो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम मथा हिने करे गभर्नर न किन्तु जों अरबो जों कसाराव खाय जोंना आरो सीट अलॉटमेंट खायजाक हायफानो जों त्रिपुरा राज्यनि एडीसी नि जिनि बरक रक जे लाहानाति तंमानि बरक जे सानमानि बरक जे नायमानि आबुनि सिमि जिनि याप्रि जों उस्लुग लाक टाउन बागे हिंकाय जिनि बरक रक एडीसी बिसिंग तामो खमाय तंखा तामो खसोय तंखा बंनि तामो मानजुजाक या उंगै तंखा बरक बो तामो मानना तंमनि तामो माया उंगै तंखा आबुनि बागैनि जों अ सामुं तांना बागै जों आगकजाक गाय हायफानो ताबुक त्रिपुरा राज्यआव एडिसिनि तुयै जे सानलायमानि त्रिपुरा लेन्ड फाननो हिनि ग्राता त्रिपुरा लेन्ड फाननो हिनि आबु मांखांकाय जों अर नॉमिनेटेड एमडीसी खरकनै जिनि आं बाय जिनि शिवसेन काइपें
sini tamu saya unan tongba abo jotoni abo CPM Congress BJP ni isu ya abo সমস্ত এডিসি বিসিঙ্গই sini borokno kathang tonnan hengkai abo Bharat Sarkar bo abo naikolo Bharat Sarkar ni bisingti সংবিধান ni bisingti je sajakmani abo kathang tongo o laibuma kathang tongo o laibu mane mari lugoino je sannai sano o sanmani jagao abo kahamde haya hine wansungnan joraya abo kahamno hamyakus kurei সংবিধান ni bo samung bo manoi bo laibuma rikjak hamya tongba aboni bagoino angkai hino je sanmani abo jung jata kunui oro nominated MDC jung tam nubai ukuluk usulunan ba abo hina ang khasung buskangni salo bo mo thani ngai nang samung tangnai wan sung bahai ni फाइनाय सालो तो जों जोंनि त्रिपुरासाराव नि बागै oro je tongai Hindu Musalman nini Triprasaya bo tongo edisio 587 ta village committee ni village ni bisingo sini je borok tongo borok nono সরকার ni সুযোগ সুবিধা নগ নগ থাং তুনে রিনান বাগৈ sini joton hule जों खाब्रमय जों सामुं तांनानि नांगौ जों सामुं तां